Magahatag naman ang Iloilo City Government sang libre sakay kadungan sang transport holiday sa Lunes sa Marso 23. Suno kay Mayor Isa Trenya sa gamito ng government vehicles kag ang service vehicles halin sa tatlo ka major jump-off points agod nga mabuligan ang commuters sa syudad. Iniamo ang Arevalo Plaza, Mandurriaga Plaza kag Haro Plaza kag pakadto kag pabalik sa Plaza Libertad. Ang mga salakyan sang gobyerno magahulat sa designated areas alas 6 sang aga kag magabiyahe ini ko na mapuno na padulong sa ilatag sa karuta kag magabalik dayon sa ila starting points sagod mas madamo pagid nga pasahero ang maserbisyuhan. Suno sa alkalde padayon ini nga operasyon tubtob alas 10 sang aga. Sa hapon magaresume ang biyahe halin naman sa Plaza Libertad pakadto sa ilatag sa karuta. Magasugod alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Ginainggan man sang alkalde ang mga may pribado nga salakyan nga mag-carpooling agod makahatag sang bulig sa iban nga naga-commute. Ginapanawagan man sang alkalde sa tanan nga magkooperar kag magplano sang ila biyahe samtang ginahimo ang tanan nga tikang agod maserbisyuhan ang kadam-an.